गोंयांतल्या व्हड राजकीय घडणुकेंत रेव्होल्युशनरी गोवन पक्षाचे संस्थापक अध्यक्ष मनोज परब हांणी पत्रकार परिशद वेळार सक्रीय राजकारणाचो राजिनामो दिल्ल्याची घोशणा केली। परब हांणी पक्ष अध्यक्षपदाचो पद सोडलें आनी पक्षाच्या संस्थापक वांगडी पदाचो राजिनामो दिलो। पक्षांतल्यान संघटने भितर चालू आशिल्ले मतभेद आनी अंतर्गत वाद जाल्या उपरांत आपूण हो निर्णय घेता अशें मनोज परब हांणी सांगलें। आता ही असो टाइम सध्या येयल्लो आसा आनी असो टाइम सध्या पावल्लो आसा की हे आयज खंय तरी जे रेव्होल्युशन आमी चालू केल्ले ते आयज जर आमी पळयत जाल्यार एक पॉलिटिकल वेन ते फुडें वयता। इंटरनल पॉलिटिक्स जे आमी केन्ना चिंतूंक नासले आमच्या पार्टी भितर जातली म्हणून, हे रेव्होल्युशना भितर जातले म्हणून इंटरनल पॉलिटिक्स चालू जाले। पावराक लागून ग्रीड चालू जाली, इंडिव्हिज्युअल सेंट्रीक पॉलिटिक्स चालू जाले आनी ह्या रेव्होल्युशनान एक फिल्टर लागपाक लागलो। मोस्ट हर्टिंग की हे रेव्होल्युशन जे आमी चालू केल्ले ते रेव्होल्युशन आनी पार्टी स्प्लिट करपाक आमच्याच भुरग्यांनी आमचे जेंका हांव रेव्होल्युशनरी म्हणटालो तेंच्यांनीच मिटींग घेतली आनी पार्टीच्या अगेन्स्ट कॉन्स्पिरेसी जाली। दॅट वॉज मोस्ट हर्टिंग पार्ट। हेच्या पयलीं लोक आमकां कितें म्हणटाले, ऑपोजिशन आमकां कितें म्हणटाले, हे सगळे गजाली आमी फियरलेसली फेस करताले। हांवूय फेस करतालो, आमची पार्टी फेस करताली। पूण ज्या दिसा ही मिटींग जाली, ज्या दिसा पार्टी टेक ओव्हर करपाचे डिस्कशन जाले आनी अशें ना की कोण भायल्यान येवन गेले, नॉन एक्टिव्ह आसले ते एक्टिव्ह जाले थोडे, बट आमचेच पार्टीचे जेंका हांव रेव्होल्युशनरी म्हणटालो ते मिटिंगेक रावन पार्टी कोर्टान व्हरपाची, पार्टी स्प्लिट करपाची, पार्टी टेक ओव्हर करपाची, लिडरशिप चेंज करपाची, सीईसी चेंज करपाची, असले सगळे डिस्कशन जाले जे म्हाज्या तरी मनान खूब लागले। आनी हेच्या पयलीं फाटलीं 3 वर्सां आमी इंटरनली हांव तरी खूब इंटरनली सोंसून आसा। म्हणजे जे म्हाजेर येताले एवरी टायम तुमी पळयला कितेंय जालें जाल्यार फंड्स कितें जालें जाल्यार मनोजाक ब्लेम, अलायन्स कितें जालें जाल्यार मनोजाक ब्लेम, आनी कितें उलयलो जाल्यार मनोजाक ब्लेम, हे सगळें इंटरनली म्हाका म्हाज्या कडेन जाताले तो मेरेन म्हाका काय प्रॉब्लम नासले। इंटरनली कितें कोणा कडेन रडप, कोणाक सांगप, कोणाक रिक्वेस्ट करप, कोणाक प्लीड करप, कोणा कडेन भीक मागप, हे सगळें इंटरनली हांव करतालो आनी ते जाताले। बट जेन्ना ते पार्टेचेर येयले, जेन्ना हांगा पार्टेक येवन एक ब्लॉक येता, एक पार्टेक डिसरिस्पेक्ट करता, पार्टीच्या लिडरशिपीक डिसरिस्पेक्ट करता, पार्टीच्या व्हॅल्यू आसा तेंका डिसरिस्पेक्ट करता, पार्टीचो जो सॅक्रिफायस आसा तेका डिसरिस्पेक्ट करता आनी इंडिव्हिज्युअलिस्टीक पावराचे एक एक्झिस्टन्स आसा पार्टीन म्हणून एक दाखोवपाचो प्रयत्न करता, तेन्ना म्हाका दिसलें की हांव ओगी रावपाक शकना। कित्याक फाटली 3-4 वर्सां हांव खूब ओगी रावलो। जे डिसिजन्स टफ कॉल्स हांवें घेवपाक जे आसले पार्टेक लागून ते हांवें घेवंक ना। रिजन्स भरपूर आसा, इमोशनल जावन आमचेच भुरगे म्हणून सुदारतले, चूक जाले जातले सगळें सारकें, कितें एक्शन घेतले, कितें डिसिजन घेतले जाल्यार खंय तरी पार्टीक डॅमेज जावपाक शकता। हे सगळे विचार करून 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 हे सगळे गजाली पोटान दवरून खूब वर्सां जाली। बट फायनली पार्टीचेर येयले, आमच्या सीईसीचेर येयले, पार्टीच्या ऑर्गनायझेशनाचेर येयले आनी इंटरनल पॉलिटिक्स ह्या लेवलाचेर पावली की पार्टी स्प्लिट करपाची, टेक ओव्हर करपाची, कोर्टान व्हरपाची, तेन्ना म्हाका कंट्रोल जावना। पूण हे सगळे जेन्ना जाताले तेन्ना मनाक वायट दिसतालें की जे आमी कितें सुरू केल्लें तें आतां एक पॉलिटिक्स जालां आनी इंटरनली खूब डॅमेज आमकां जायत आसा। हांव जाय जाल्यार अजुनूय ते पॉलिटिक्स करपाक शकता, जर हांव आरजी येदी व्हडली उबी करपाक शकता शुन्यांतल्यान जाल्यार तें करपाक शकता, ग्रुपिजम करपाक शकता,
इंटरनल पॉलिटिक्स करपाक शकता आणि जे पॉलिटिक्स करपाक आतां पॉलिटिकल सिस्टमान रावपाक जे कितें करपाक जाय सगळे गजाली करपाक हांव केपेबल आसा. बट म्हाजो इनर वॉयस म्हाका अजिबात ते परमिशन दिना ते करपाक. म्हाका खंयच्यानूच ते मोटिवेशन मेळना ते करपाक आनी त्या रितीन ते फुडें व्हरपाक. कित्याक जे प्युअरस्ट फॉर्मान आसले ते प्युअरस्ट फॉर्मानूच आसपाक जाय अशी म्हाजी इच्छा आसली. बट म्हाजे इच्छे प्रमाणे सगळें जावपाक शकना, चलपाक शकना. सो आयज हांव पयलीं म्हटल्यार सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा की तुमी आमकां स्पेशली म्हाका जो सपोर्ट दिलो, तेंको दिलो आनी हें रेव्होल्युशन फुडें व्हरपाक आमकां हातभार लायलो. हांव सगळ्यांक सांगपाक नांवां घेवपाक शकना. बट जो कोण ह्या रेव्होल्युशनान म्हाज्या उतराक लागून येयलो, म्हाज्या उतराक लागून रावलो, तांकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा, देव बरें करूं म्हणटा. ते मागीर फंडींग दिवपाक जावं नाजाल्यार ग्रावंडाचेर काम करपाक जावं, स्वताचेर केसीस घेवपाक जावं नाजाल्यार ह्या सिस्टमाक चॅलेंज करपाक जावं नाजाल्यार कसल्याय बाबतींत प्रेयर करपाक जावं नाजाल्यार ब्लेसिंग दिवपाक जावं, आमकां लागून देवा कडेन मागणे करपाक जावं, प्रत्येक गजालीक जे कोण आमकां आमच्या वांगडा आसले आसा तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. हांव इतलेंच तुमकां सांगपाक ही प्रेस कॉन्फरन्स घेतला की आयज हांव पार्टेचो प्रेसिडेंट म्हणून रेजिग्नेशन दिता, पार्टेचो फाउंडर मेंबर म्हणूनय रेजिग्नेशन दिता आनी हांव म्हाजें पॉलिटिकल लायफ हे फीट करता.